এটা ইয়ারিং র সে যেন হুক মানে দিয়েছে এটা নিজে তুমি ইয়ারিং বানাবো নিজে এটা এনা তারপরে ইয়াড়ে বি খতম এটা টিকে খালি বাকি হচ্ছে যেটাকে আজ সারি দেবে মানে বঙালি মানে টিকে চাহার শৌখিন থেসন ওটা চাহা আর মুড়ি মিক্সচর এন্তা করে বনে দিয়েছে সবে ଆଉ କାର୍ଟା ବାହାରେ ରହି ରହି ଦେଖୁନ୍ ପୁରା ମଇଳା ହେଇଗଲାନ ବାକି କିଛି କଥା ନାଇଁ ଆଜି ଭାଡ଼ା ମାନେ ଖୋଲିଦେବେ ସବୁ ଆଉ ମିସ୍ତ୍ରୀ ଭାଡ଼ା ଖୋଲୁଛନ୍ ଏଇଟା ଆଉ ଏବେ ତ ପାଣି ଫାଣି ସବୁ ଦେଇ ସାରିଲେନ ଇଆଡ଼େ ଏଇଟା ପାଣି ଦେଉଥିଲେ ଭିତରେ ବି ପାଣି ଦେଉଥିଲେ ଆଜି ଏ ସାଇଡ଼୍ର ତ ସବୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲାନ ଆଜି ଭାଡ଼ା ଖୋଲିଦେବେ ଭାଡ଼ା ଖୋଲି ସାରିଲା ପରେ କାର୍ ଇନ୍କେ ଢୁକାମା ବାକି ପହଲା ତ ନେମା ତାହାକେ ସର୍ଭିସିଂ ଯେନ୍ଟା ଲାଗ୍ବା ସବୁ କର୍ମା ଆଉ ଏ ସାଇଡ଼୍ର ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଦେଖୁନ୍ କିଛି ବାକି ନାଇଁନ ଆଉ से झरका मनकर डिजाइन माने दुई झरकार डिजाइन कंप्लीट है एटा तो आमर पुराना झरका है एटा के देखमा पछे काना जदी करी हवा वाला देखमा आ एटा जन वॉल जन डिजाइन चाली देला एटा ये पूरा कंप्लीट है तार परे भितरे भी आमर प्लास्टर जेंडा माने भी चली छी सेटा माने भी प्राय प्राय सरी गलानो भितरटा तो सरी गलानो माने 99% खाली एक गुटे रूम रो खाली बाकी हो जे ठीक है मितार जेंटा कि आज सरी जीवा तो हे गाइस गुड मॉर्निंग वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग जय मां समले जय श्री राम आपण माने गंदा अछन आशा करी समस्त भल से थिबे तो देरी ना करी चालो ने ब्लॉग ता हमें स्टार्ट करमा पे तो प्राप्ति लगी हमें जे नहीं दितलो उटे तार काना काना एटा जे এটা সে ज्वेलरी काना काना बना बने करबाटा बल्ला एटा एबे एटा अनबॉक्सिंग हवा एटा प्राप्ति आना रहवा न अनबॉक्सिंग कले एक चले न बोल ना 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 हाँ बाय बाय तेरो फिकने सब आड़ा घर तोर मा सफा करवाना ने दे ইনো দেখা आन बन गान अंत सब किछि होछे एटा पहले निजे सब बनावा এটা থ্রেড দিয়েছে এটা ইয়ারিং র সে যেন হুক মানে দিয়েছে এটা নিজে তুমি ইয়ারিং বানাবো নিজে এটা এনা অ্যালফাবেটস মানে দিয়েছে না তোর না র ওটি জুয়েলারি বানাবো তো হ্যাঁ স্পেলিং মানে ভালো बढ़िया कंदा लाला प्राप्ति कोई दे दादा भैया मस्त है तो এনো দেখো পুরা कई मन को टाइम दे না गाइड बुक एटा झियो मानकर खेलबाटे पिला माने हिदिले गाड़ी मोटर कार बाइक कर देते रेसिंग ठीक हो ओके तो गदा पदा सारी करी आमे एटा रेडी ही गुलो न आज होचे सोमवार तो सुमी कुड़ जे 16 सोमवार और एटा पूजा सामान सब धरी करी आलानो आ मे भी गदा पदा ही करी पूरा रेडी तबे जिमा बाबांकर दर्शन करमा बाकी इन बोधे एटा खुला खुली तो चली जे सुतला तो पड़ी एटा तले आ एटा खुलु जन एटा एंदा कोई दिले भाड़ा खुलबे बोली भाड़ा खुला खुली चली जे नेगरी से पोयाड़े बांस माने सब पको जो तो मंदिर रू आसिक एटा बसी गले ना ब्रेकफास्ट करवार लगी एटा जे परोठा आ चना आलू तरकारी आ यार प्राप्ति पढ़ू जे प्राप्ति खाई सालो न तुई हैं प्राप्ति खाई साला न एटा टेबल करू जे प्राप्ति आमर प्राप्ति रो हैंड राइटिंग देखुन केते गोल गोल हो जे पूरा गोल वाह बढ़िया बढ़िया नहीं नहीं हला जी तुम्हें एटा फिर गुलाब जामुन टे दलानो मतलब खाना पीना करी सारो तार परे जिमा ऊपर के केते केते दूर काम है जे काना है जे सेटा भी मैं आपण मान को देखे देमी एबे तो भाड़ा खुलू जन बाकी प्लास्टर काम भी केते है जे काना है जे सेटा भी देखि दमा आपरे जुलूस जे रखो बुढ़ाटा के सड़े दे दे ना तो साथ में ना ओए नीचे जा तो एबे एटा मैं ऊपर আছে आ यार टप तो सब कंप्लीट ही जे जेनटा कि आपण मैंने देखिथे ब्लॉग मान को सब आड़टा कैंसीटा बाकी ना न खाली आमर बाथरूम जेनटा कि टाइल्स फाइल्स बसवा तलटा जेनटा मेटाल करबे सेटा बाकी हो जे एटा भी देखो इस साइड रो ये पूरा सब कंप्लीट ही जे
বেলে বালি বুলা এথির লাগি রখা হয়েছে যে সিয়াড়ে প্লাস্টর করবে এমানে যেতবেলে আসবে বেলে এটা তো বেলকনি এটা বেডরুম তারপরে ইয়ারে হল আছে এটা কিচেন ল্যাট্রিন বাথরুম দেহরু এন্ট্রান্স করবার এটা भी पूरा खत्म তারপরে ইয়াড়ে भी खत्म এটা টিকে খালি বাকি আছে যেটাকে আজ সারি দেবে মানে পুলিটি আপন মানে দেখুথিবে পুলিটি যেন ছড়া হয়েছে কি সে রুম র যেন ছড়া হয়েছে সাড়ে বাড়া বাঁধবার লাগি ছড়া হয়েছে আর ইয়াড়র গ্রিল মানে भी सब বসবা সিয়াড়ে যেতেবেলে মানে ধরবে মানে ইয়াড়ে না বসে এটা সব সরলা পরে বসবা বেলে এতকি কাম ধাম হয়েছে বারোটা তো কাম পুরা কমপ্লিট বলে যে তো ইয়াড়টা দেখুন খুলি সাইলেন সিয়াড়টা সব ফের খোলাখুলি করুছ তো খরা কেতে জোর হচ্ছে আপন মানে দেখি পারুথিবে আর পুরা সব ঝাউ পবন है যেন যাহা পবন দউছে সব ঝাউ পবন মারুছে আর ইয়াড় দেখুন সব ভাড়া পুরা খুলি খুলা দিয়েছন আর উপর উপরা সব সফা করে দিয়েছন আর আজবেস্টর भी এটা লগে দিয়েছন দেখুন যেটা মানে লাগবার কথা ଆଉ ଏ ଗଲିରେ ବି ବହୁତ ମଇଳା ଥିଲା ଏଇଟା ବି ସଫା କଲେ ଏ ଉପର ବି ସଫା କଲେ ସବୁ ସଫାସଫି କରିଦେଇଛନ୍ ବେଲେ ମୁଇଁ ଭାବୁଛେ କାଲି ଆଡ଼େ କାର୍ଟା ଟିକେ ସର୍ଭିସିଂ କରିକିରି ଭିତରକେ ଢୁକେଇ ଦେମି ଆଉ ବେଲେ ଏନ୍ତା କିଛି କାମ ଧାମ ଆଜି କରୁଛନ୍ ଆଉ ଉପରେ ବି ପ୍ଲାଷ୍ଟର ଯେନ୍ଟାକି ଏ ବାହାର ରୁମ୍ ଏ ଗୋଟେ ରୁମ୍ର ଥିଲା ବାକି ସେଟା କରୁଛନ୍ ଏବେ ତ ଇଆଡ଼େ ସୁମି ଫେର୍ ଚାହା ଏ ଗରମନୁ ଚାହା ହଁ ପଚରାଲି ଯେ ଚା ଟିକେ ଦିଅ ବୋଲି ଯେ କଫି ବନେଇ ଦେଇଛି ବଙ୍ଗାଳୀ ମାନେ ଟିକେ ଚାହାର ଶୌକିନ ଥିସନ୍ ଗୋଟେ ଚାହା ଆଉ ମୁଢ଼ି ମିକ୍ସଚର ଏନ୍ତା କରି ବନେଇ ଦେଇଛେ ସୁମି ଆଲୁ ମୁଢ଼ି ବୋଲେ ଏଇଟା ଦେଉଛେ ଇହାନି ମାନେ ଖାଇବାର୍ ଲାଗି ଆଉ ପ୍ରାପ୍ତି ଏନ ପାଠ ପଢ଼ୁଛେ ଆଉ ଏ ପ୍ରାପ୍ତି କରୁଛେ ମ୍ୟାଥ୍ ପ୍ଲସ୍ ଆଉ ମାଇନସ୍ ନାଇଁ ନନୁ ତ ଏବେ ଏଇଟା ଆମେ ଲଞ୍ଚ କରବାର୍ ଲାଗି ବସିଛୁ ଆଉ ଆଜି ହେଇଛେ ଡାଲି ଆଲୁ ଟମାଟର ଏଇଟା ଚିଟକା ଆଉ ଏଇଟା ଅଛି କାଣା ହବ ସନ୍ତୁଳା ଇଆଡ଼େ ପ୍ରାପ୍ତି ବି ଖାଉଛି ପ୍ରାପ୍ତି ଆଜି ପୁରା ଜୋରସୋର ଖାଉଛି ମନ ପହଲା ଖାଇବା ପରେ ଆଜି ପ୍ରାପ୍ତି ନାଇଁ ପ୍ରାପ୍ତି ପହଲା ସାରବ ନା ଆଉ ପାପଡ଼ ଫାପଡ଼ ହବା ଟିକେ ପୁଡ଼େଇ ଦେ ବୋଲେ ସ୍ୱାମୀକେ ଫେର୍ ଅର୍ଡ଼ର ଦିଆ ହେଲାନ ପାପଡ଼ ପୁଡ଼ାବାର୍ ଲାଗି ଏମିତି ପୁଡ଼େଇ ଯାଉଛେ ବୋଲେ ଏବେ ଖାନା ପିନା କରୁ ଆଉ ମିସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର କାମ ବି ପ୍ରାୟ ସରିଗଲାନ ତ ଏବେ ଏଇଟା ତ ଦେଖୁନ୍ ସନ୍ଧ୍ୟାର 6-5 ହେଇଗଲାନ ଆଉ ଇଆଡ଼େ ସ୍ୱାମୀ ଅଛେ ଆଉ ଇଆଡ଼େ ଅଛେ ଆମର ପ୍ରାପ୍ତି ଆଉ ଇଆଡ଼େ କଫି ଅଛେ ଆଉ ଇଆଡ଼େ ଆମର ମୁଢ଼ି ବତର କରାହେଇଛେ ଦେଖୁନ୍ ମିକ୍ସଚର ଟମାଟର ସୋରିଷ ତେଲ ଏନ୍ତା ଆମେ ତ ସବୁଦିନ ନା ଖାଉ ବାକି କେବେ କେନ୍ତା ଇଚ୍ଛା ଲାଗଲେ ହଁ ଟିକେ ବନା ହେସି ଘରେ ବେଲେ ସୁମିକେ ମୁଇଁ କହିଲି ଆଜି ଟିକେ ଆନ୍ ବନେଇ ବନା କରି ଖାଇମା ବୋଲି ଆଉ ମିସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ତ ପଲେଇ ଗଲେନ ତାଙ୍କର କାମ ଦାମ ସାରିକରି ବାକି ଏବେ ଆମେ ଖାଉଛୁ ମୁଢ଼ି ଯେନ୍ଟାକି ପ୍ରାପ୍ତି ନା ଖାଏ ପ୍ରାପ୍ତି ନା ଖାଉ ନା କେବେ ସୁମି ଖାଉଛି କେନ୍ତା ଲାଗୁଛି अच्छा लगता হ্যাঁ ଆଉ ଇଆଡ଼େ ଅଛେ କଫି ତ ଏବେ ଏଇଟା ମୁଇଁ ଡିନର କରବାର୍ ଲାଗି ବସିଛେ ଆଉ ଏଇଟା ସୁମି ତାୱାନ ଭାଜିଛେ ଆଲୁ ଆଉ ଚନା ଭଜା ମାନେ ଚାଷୀ ଚନା ଆଉ ଆଲୁକେ ମାନେ ତାୱାନ ଭଜା ହେଇଛେ ଆଉ ଇଆଡ଼େ ଅଛେ ଟମାଟର ଆଉ ଇଆଡ଼େ ଅଛେ ଆମର ଖରା ମାସର ଫେଭରେଟ୍ ପଖାଲ ବୋଲେ ଏଇଟା ଖାନା ପିନା କର୍ମା ଖାନା ପିନା କରି ସାରିଲା ପରେ ଟିକେ ଏଡ଼ିଟ୍ ଫେଡ଼ିଟ୍ କାମ ଅଛେ ସେଟା ସାରିକରି ରେଷ୍ଟ ନେମି ତ ଆଶା କରୁଛେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମର ଏ ବ୍ଲଗ୍ଟା ଭଲ ଲାଗିଥିବା ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବା ତ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରବାରଟା ବିଲକୁଲ ବି ନା ଭୁଲିବେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲସେ ଥିବେ ଫେର୍ ଭେଟବା ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଜୟ ମା ସମଲେଇ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ।